الدكتور عفيف منير سعيد، رئيس الجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال، اللي هي عندها واحد الشراكة مع الجمعية ديال قطرات الحليب. وحنا اليوم غادي يدشن السيد الوالي هذا الفرع ديال قطرات الحليب اللي هو مهم، واللي هو غادي يجي يعزز الامكانيات ديال من ناحيه التطبيب ديال الاطفال بالنسبه لقطرات الحليب. وقطرات الحليب فهي واحد الجمعيه اللي تشتغل منذ اكثر من 100 سنه، وتتقوم بالاستشفاء ديال الاطفال الخداج وديال الاطفال الرضع. وحنا تنعرفوا بانه بالنسبه للاطفال الخداج فكاين واحد النقص حاد بالنسبه للاسره، وهذه القطره ديال الحليب وخصوصا انها في هذه الاونه الاخيره زادت عزات المرافق ديالها وطلعات من العدد ديال الاسره. وهذه القطره ديال الحليب جمعيه فعندها ناس لا طاقم طبي ولا شبه طبي اللي هو ذو تكوين عالي، واللي تيقوم بواحد العمل جبار بمشاركه مع مبادره الوطنيه ديال التنميه البشريه وكذلك مع وزاره الصحه. وكل شيء هذا الشيء مهم، خصوصا انه صاحب الجلاله نصره الله اعطى انطلاقه ديال واحد الورش اللي هو ورش كبير اللي هو الحمايه الاجتماعيه، اللي غادي تكرس البند 31 ديال الدستور اللي تيهضر على الحق للجميع، واللي بحال هاد المبادرات اللي دارت قطرات الحليب ولا هذا الترميم ديال هذا الفرع ديالها اللي غادي يعاون باش هاد الناس يلقاو فين، والاطفال يلقاو فين يداواو. اذا هنا تتكون غادي يكونوا استشارات ديال الطبيه ديال الاطفال دون الخامسه، وكذلك العنايه بالاطفال اللي عندهم مشاكل في الطب النفسي. وحنا تنعرفوا بانه بالنسبه للطب النفسي عند الاطفال فهناك واحد النقص حاد، وهنا غادي يمكن نخفوا على الاطفال اللي تعانيوا، خصوصا انه شنا من جراء الجائحه كان هناك واحد التاثير نفسي على الاطفال اللي ولا عندهم قلق كبير، اللي ولا عندهم ايضا اكتئاب. فبحال هذه المبادره اللي حنا فيها غادي تعود بالخير على هاد الاطفال اللي تعانيوا من هذه المشاكل النفسيه. Docteur Alami, pédiatre, le président de la Goutte de lait. La Goutte de lait, c'est une association qui date de plus d'un siècle. Elle a été créée en 1915. Elle a eu son utilité publique grâce au Daïr le 30 juin 1930. Il est constitué de deux centres. Un centre principal qui se trouve à l'ancienne Médina, où on a créé le plus grand centre de néonatologie du Maroc. On hospitalise une capacité de 35 postes avec 15 couveuses et on draine toute la population les plus démunis, des enfants qui souffrent, qui présentent une pathologie à la naissance, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, grâce à une équipe pluridisciplinaire de néonatologues bénévoles. Et on hospitalise à peu près 1000 bébés par an. Comme vous le savez, ces bébés, ces prématurés, sont très fragiles. Ils peuvent avoir des séquelles moteurs ou neurosensorielles. Et de ce fait, on a créé un centre d'action médico-sociale précoce
géré par une équipe pluridisciplinaire, pédopsychiatre, psychologue, orthophoniste, kinésithérapeute, ORL et ophtalmo, afin de réhabiliter ces enfants dans la société. De ce fait, la goutte de lait, son principal objectif est la lutte contre la mortalité infantile et le déficit moteur. Troisième objectif de la goutte de lait, on fait des consultations presque quotidiennement et on fait à peu près 8 000 à 10 000 consultations de bébés presque gratuites. Et enfin, le dernier objectif, c'est la formation médicale continue des médecins et des infirmiers avec collaboration de l'association casablancaise de pédiatres privés et du centre hospitalo-universitaire de Casablanca. Vu l'incapacité de répondre à toute la population des plus démunis, on était obligé de créer un deuxième centre de néonatologie, toujours à l'ancienne Médina, avec 23 postes, afin d'aboutir, Inch'Allah, à 2000 hospitalisations. Par ailleurs, devant la liste d'attente accrue des enfants nécessitant une rééducation, donc un deuxième centre d'action médico-sociale précoce a été créé et c'est qu'on va inaugurer aujourd'hui au Mahavif. Cette inauguration sera faite par le wali du Grand Casablanca Stade, du gouverneur des arrondissements Casablanca, du Casablanca Enfa et de tout le comité de tout le comité de développement humain. Ces actions ont été en collaboration avec l'INDH. Cette inauguration aujourd'hui va être faite à l'occasion du 16e anniversaire de l'INDH et l'INDH est un partenariat inlassable avec la goutte de lait, aussi bien dans les équipements que dans la prise en charge des bébés hospitalisés. Je peux vous dire un exemple, par exemple, 20% des bébés hospitalisés sont pris en charge par l'INDH. Merci.